F, please. For another resolution authored by the Vice Mayor Philip Y. Quinto Jr. is draft resolution number 157, resolution requesting the Department of Information and Communications Technology or DICT through its Aklan Field Office to launch its Oplan Bantay Signal nationwide campaign in Kalibo, thus empowering our citizens against poor telecom network signals and service. Again, we recognize our Vice Mayor Philip Y. Quinto. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. This resolution is also sponsored by our Chairman on ICT, the Honorable Engineer Rex Bautista. So, sa bilog man sa perennial problems atong mga pumuluyo iya sa Kalibo, ay despite Kalibo being the capital city, ay may mga dead spot gidayan sa Kalibo. Even sa densely populated areas or downtown areas sa Kalibo, what at signal. So mayad nga ro DICT national agency naton hay nagpatigayon ta sanda programa nga Oplan Bantay Signal nga sa kakampanya ra may apps sanda ron nga doon ro gamiton mga citizens nga makapag-feedback sanda kung siin ro lugar nga wakat signal agud may direct reporting at aksyonan man daw doon DICT. Pero matyawa patat mabahon nga awareness iya, malawig nga awareness iya sa Kalibo ag sa Aklan. So through this resolution, paagi karahay, in-request naton ro DICT nga mag-conduct massive information campaign kung paalin gamiton mga normal nga tao rayang Oplan Bantay Signal nga app and nationwide campaign nanda. Dahil sigurado ako marami tayong marireport dito. At para po kasi sa akin, Mr. Presiding Officer, unacceptable kasi na may mga dead spot tayo dito sa Kalibo. These telecoms are earning money. Alam natin marami yung kita nila. Ay nasa ano lang naman yan sa cell site, sa infrastructure nila. Pero hindi kasi acceptable na dun mismo kunwari sa Banwa, sa plaza, may na yung signal minsan. Doon sa library natin, sa Kalibo Public Library. At para sa isang Banwa nga aiming to be a city, nga Eurocentro at negosyo, Eurocentro at edukasyon, ay kinangan up to par ro atong telecom service iya. Hindi lang ito matter of convenience. Kasi kapag mahina ang mobile data, ang cellular at ang internet service mo, nakaka-apekto rin yan sa safety. Sa safety ng mga kabataan, for example, sa peace and order, sa investment ng mga negosyo. So, kabay pa nga ro atong DICT Aklan Field Office ay makapatigayon ASAP itrayang information campaign parte sa andang Oplan Bantay Signal. Thank you, Mr. President. 107.7 Energy FM Kalibo.